बुझिपार ध्यान दियो पिले एटा होची सुजोग एपिस 5 ର 16 पद देखो मु काली की जाई जीबी एटा मिलिबो नै सतो कि नै ना ए 12 पिटे हेले भी मिलिबो नै एपिस 5 ର 16 पुणी सुजोगर सद्व्यवहार करो कालो मंद एमती क्या मिलवाटा बहुत कष्ट जे मु आका सब जानिछि बोली मु कहू नाही सतो कि नाही भाई ए अनुजोग मिलिबो नाही मने रखिता हां बहुत मो ठारू बहुत ग्रेटर स्पीकर जाक अछंती तांकर पाद धुଳି भी मु सरी नाही किंतु ईश्वर मते मुखामुखी कथा हुवंती हालेलुया हालेलुया मु सानो हेले मदे मोर मुंडो सानो थिले मदे बांग्रा हेले मदे ईश्वर कथा हुवंती हालेलुया हालेलुया हो ना नहीं हला बुझी परतो न नै एटा किमती आउ एटा किमती आउ एते सहज केटा कहबाटा एते सहज बिना पवित्र आत्मा रे एते कहबाटा संभव नै आ रेकॉर्डिंग नथिबो टाइम हैला कोडी टाइम हैला ईश्वर को वाक्य रे समय देखा जाए नहीं किंतु जीवन परिवर्तन अनुभव को देखा जाए हालेलुया 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 अच्छा मैं जन को बंचीवाटा देखू ना समय को देखिबे बंचीवाटा एते समय बसिया कारण जणे हेले पिला जदी हल्दी सील रे जदी जणे पापरु फेरला मो पुरस्कार पाइबे मुझे देखे दे परे भी मोर अवस्था घायाले हाँ ना नहीं जड़े जदि पापर फेरला बहुत काम हुए बी एरिया रो पास्टर मानकर ब्लेस मते हुए हाँ ना नहीं मंडली मते बढ़िबो लुक 15:7 केते कष्ट ना पिले तो लुक 15:7 पद देखिलो ठीक मानो को कहू अछि हां सेही प्रकार जेउ मानकर मन परिवर्तन करिवार प्रयोजन नाही नाही एपरि अनेशत धार्मिक लोक मानको अपेक्षा ए मन परिवर्तन करे एपरि जने पापीर निमंते स्वर्ग रे अधिक आनंद जोर के ताली मारो हालेलुया 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 आनिचे आपन भी कष्ट लागुची बसबाटा सतो कि नै हां कष्ट लागुची किंतु ए कष्ट क्षणिक जेतले नरक दंडर कष्ट आ थारो अधिका सेठरो मुक्ति पाइबा पे आमे घंटा घंटा आपण मान को दंड देला बेला हिथाई पारे मते क्षमा करिवे ये सब मेरा द्वारा नहीं होता है मालिक का द्वारा होता है हला केदा मु कहूनी ना एडा मो द्वारा नुहे हो ना नहीं हो ना नहीं हां सर अच्छा तो देखिबा शेष रे हितोपदेश 19:20 पद देखो हितोपदेश 19:20 हितोपदेश 19:20 पूरा माइंड जदी चेंज हे गला समय जणा पड़िबो ना शेष अवस्था रे तुम्भे जे पर ज्ञानवान हो एति पई मंत्रणा सुनो ओ उपदेश ग्रहण करो कोन ग्रहण करो हितोपदेश 5:23 उपदेश ग्रहण न कले कोन होउची जल्दी जल्दी कोन तो स्पीड से उपदेश अभाव रे मरि जीवो आधिक्यतारे भ्रांत हेबो उपदेश जेते पाठ पढले मध्य जेडे बड़ ऑफिसर हेले मध्य यीशुंकर उपदेश निहाती आवश्यक हालेलुया 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 सुनिबो ना डायरेक्ट मरि जीवो बोल लिखाइ कोन बोल लिखि लिखाइ हाना नै जति पई ईश्वरक वाक्य जे सुनिबो से मृत्यु जागारु से अनंत जीवन को उद्धार पाइबो हालेलुया 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 बुझि पाले कि नै केते कष्ट रे मते ईश्वर आह्वान करछंती ते दुसले के सान बढ़िया का दुस्ती ना नै डेंजर लोक मते भी देखले एटा किछ जानि नै का होय होय एबे को भाबुती बना आगे बेसी भोलता होय बाहरे भोल भीतरे कलो भोल मसा मध्य नम्र लोक बोले खाइ गणना 12:3 नम्र लोक काई मसा पृथ्वीस्थ समस्त लोकंको ठारू अति नम्र लोक थिले वर्तमान में विद्युत भाई नम्र अछंती जहा कोलाज मनी के नम्र अछंती किछि न गाला तो नै हा से एरिया रे नम्र नै मसा कर पृथ्वीस्थ नम्र मात्र मोडर बालासी एपडी नम्र रूल करूथिबो एबे मते के देखले का भूलटा कबर होय होय
ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ? ଦେଖାଇଛି ନାଇଁ? ଆଉ ପ୍ରେରିତ 7:20 ଦେଖ, ସେଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ମଶା ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ସେ ସେଠି କାଟିଦେଲା। ଦେଖ ପ୍ରେରିତ 7:20। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ, ପ୍ରେରିତ 7:20 ଯାହା ଯାହା ଦେଖ ମଶା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆଇ ବାପା କି ସୁନ୍ଦର, ମାତ୍ର ଖତରନାକ ଆଦମୀ ଥା। ଆମେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ନାଇଁ। ମୂଷା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମାତ୍ର ମର୍ଡର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ହଉଛି ଏବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ଆମେ हमको किए भी पसंद करबे ना, কিন্তু मसीह पसंद करता है। हालेलुया मन देखा न देखा के नमस्कार करा न करा যে স্বর্গ নীতি সামকে ডাকলে হতি। হালেলুয়া হালেলুয়া। হনা নাই? হ্যাঁ হনা নাই? মোর ডাক না হচ্ছে কালিয়া। ମୁଁ ବହୁତ କଳା ଥିଲି। କଳା ଯେ କଳା ଭୟଙ୍କର, ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ ସେମିତି କଳା। ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲା ପରେ ଗୁରା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଗୁରା ହେଇଗଲା ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲା ପରେ? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଜୟରେ ମଶାକ ଦେଖିଲା ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସତ କି ନା? ସେଟା ସେ ଗାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ହେବୁ ଉଜୁଡୁ। ଚମଡ଼ା ଉଜୁଡୁ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଉଜୁଡୁ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଣିକା ଗୀତ ଲେଖିଛି ନା, ନହେଲେ ଆଉ ଭାରତ ପିଲାମାନେ ମୋର ଖୁସି। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଭେରି ହାପି। ହଁ ନାଇଁ? ହଁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କେବଳ ସିଙ୍ଗର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନମ୍ବର 1 ପ୍ରିଚର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନମ୍ବର 1 ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆଉ ନାଇଁ ଯାଅ ଯେ ନମସ୍କାର କରୁ ନ କରୁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନାଚନ୍ତୁ, ନ ନାଚ ତମେ ନାଚବାଟା ମାତ୍ର ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି, 43 ବର୍ଷ ହେଲା। ହତାପି ନାଚୁଛି ନା, ନାଚୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏମାନେ ସେତେ ହଲୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକା ତ ହଲୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର ଅଣ୍ଟା ହଲଉଛି ନା ନାହିଁ? ବୋଧେ ତାଙ୍କେ ଡେଙ୍ଗା ହେବାର ବୋଧେ ସେତେ ହଲୁ ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଏବେ କୁଟକୁଟା ନାଚବା ନାଇଁ, ଆହୁରି ଅଛି ନା ମୋର ପାଣିରେ। ମୋର ପାଣିରେ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଭିତର 3:8। ଶେଷ କଥା ଏହି, ଶେଷ କଥା ଏହି, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମନା, ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ, ଭାତୃପ୍ରେମୀ, ଆଉ କୋମଳ ହୃଦୟ ଓ ନମ୍ରଚିତ ହୁଅ। କଣ ହୁଅ? ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ, ଭାତୃପ୍ରେମ ଏବଂ କୋମଳ ନମ୍ରଚିତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହବ କି ନାହିଁ? ହବ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କା କରିବା ନା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କରିବା? ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଖିଲା ନା ତାର ପୁରାତନ ପ୍ରାର୍ଥନା କା ଅଛି? ହଁ କି ନାହିଁ? କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବା, ଶିଖିଲା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଶିଖେଇବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ସବୁ ସରି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କହିଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ବାଇବେଲ 7:14 ପଦ। ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ, ପିତା ମୋ ପାପେ, ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେମିତି କହିବେ, ମୋ ପାପେ ମୋ ବାପାକୁ ସେବା କରିନି, ମାଆକୁ ସେବା କରିନି, ଶାଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ମତେ କ୍ଷମା କର। ହବ ନା ନାଇଁ? କେତେଟା ବୋଉ ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନ ଦେଖି ଅଲଗା ଚିକେନ ପକା ମସ୍ତ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭୁକରେ ଥିବେ, ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ବୋଲେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଲାଳ କରିଛି ମିଲତି ଫିନିକି ସତ ନା ମିଛ? ସତ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ
ବାପା ମାର ଯିଏ ସେବା କରିଛି ତାର ନାତି ନାତୁଣୀ ମଣିଷ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାପା ମାକୁ ଯିଏ ହେଜ୍ଞାନ କଲା ତାର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାଟି ହେଇଯିବେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଶାଶୁର ଦୁଃଖରେ ମରିଗଲେ ତାର ପୁଅକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଳିଛନ୍ତି ନା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଆବର୍ଜନା ପୁଛିକି ମେଡିସିନ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଋଣ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ତାକୁ କେବଳ ଖୁସି କରି ରଖିବା ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ଆମେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବୁଢୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଢା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେବା ନାଇଁ କି? ହେବା ନା ନାଇଁ? ହେବା ନା ନାଇଁ? ତ କି ନାଇଁ? ଯୋଉ ଦିନ ମତେ କହିଲା ସାର୍ ଚାଲି ଯାଉ ହେଲେ ବିଜାର ଚାହୁଁଛୁ କିରେ, ବୋଲି ହଁ ସାର୍, ଆଉ ଆକୁ ଟେକି ନେଇକି ଆଣିକି ଧୋଇବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ। କେତେ ସେବା କରି 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ମୋର ଜେଜେମାକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏଟା ସେବା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କରିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ହବ, ସତ କି ନାଇଁ? ଏ ଗନ୍ଧୁଚି ଡୁକରିଟା ବলবে, ସତ କି ନାଇଁ? ମାତ୍ର ସିଏ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିନ୍ତୁ ସେ ସେବା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏବେ ବର୍ଷେ ବୋଧେ ହବ ସିଏ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର କରି ଆଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଷ୍ଟର ଯିବା ଆସିବା ହାରିବାରୁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ। ତା ଜେଜେମାକୁ ଟେକିକି ଆଣି ନଥିଲା, ଆଉ ଲେଉଥିଲା, ଧୁଆଧୁଇ କରୁଥିଲା, ଗାଧଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଟା କରିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ହବ। ଦରକାର ପଡିଲେ ଗନ୍ଧୁଛି ବୋଲବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ଗନ୍ଧବା ନା ସୁଆଦ ହେବା? ଆମେ ବି ଗନ୍ଧବା। ସେତେବେଳେ କଣ କହ, ତୋର ନାତି ମଲେ ମୋର ପୁଣି ଗନ୍ଧୁଛି, ତୁଇ କହିଛୁ ଗନ୍ଧୁଛି, ଶାଶୁର ପାଳି ଗଲେ ବୋର ପାଳି ଆସୁଛି। ବଢିଆ ହସିଲେ ରେ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ତାଳି ମାରବା। ହାଲେଲୁୟା। इसलिए तुमको इंसल्ट करो नहीं, ये अच्छा का बात होता है। हालेलुया। हाँ, तुम्हें बोधे कोई बोधे मोर दे माँ को धोई भी नहीं, तोर नाती भी कोई मोर दे माँ को धोई भी नहीं, तमें सेवा करो, तुम नाती नाती तुमको मते सेवा करिवे, करिवे ना नहीं? हां, आ गोटे विषय जहां भी हो, लूक 22:26 गोटे गोटे कथा देखंतो। लूक 22:26, लूक 22:26 ध्यान दियंतो। हां, किंतु तुम्हें माने से प्रकार हो नहीं, मात्र तुम मानक मध्य रे जे ज्येष्ठ से कनिष्ठ परि हो, पुनी जे नेता से सेवक परि हेउ। जे सेवा करते से बड़ा आदमी होता है। हालेलुया। तुम पुओ माने तुमको दुख देले मते दुख करो नहीं, नले नाती नातुनी अभिशाप हे जिवे। एटा देखा करी मो पुओ तो जानु ना, तो पुओ पई कांदो, तो बो पिला मान पई कांदो। हालेलुया। हालेलुया। कोन विवाह गले कोन ज्ञान समस्त रास्ता अछि? नाही 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 नाही। 30 टा पिला जन्म कले मते रागु संती। केतरा? 30 टा। केतरा? मनुष्य तो 30 टा जन्म करा मु देखि नाही, किंतु घुसुरी मा तो 30 टा। गणी गणी हेले मते कातरे आका सोइथिबो। गणी गणी 30 टा घुसुरी।